ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ और प्लान है क्या? हाँ? मैंने? मैंने तो इतनी नहीं पी। या ये तुम्हारा नशा है? Pardon Murat, nereye gidiyoruz? Bu dünyanın dışına. Sadece ikimizin olacağı bir yere. Ben lavaboyu kullanabilir miyim? Çok zordu. Sana bu kadar yakın olup bu kadar uzak durmak. Kokunu içine çekip sana dokunamamak. Ne kadar aptalmışım. Seni asla bırakmayacağım hayat. Senden asla vazgeçmeyeceğim. Halim toz, halim duman olsa, yenilsem, tükensem, bitsem, bir ah etmem. Unuttum çoktan, geriye dönmem, geriye dönmem, geriye dönmem. Ama sen beni unutamazsın, anımsarsın aniden. चाकू फेंक दो।
रात क्या हुआ है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं? हयात, हयात, हयात। जी दादी जान कहिए। घर पर हूं, क्या हुआ? अभी तो मैं ऑफिस नहीं गया, मेरी बात नहीं हुई उससे। क्या? कैसी चोरी? दादी जान आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? उफ, ध्रुव ठीक है ना? आप कहाँ हैं अभी? ओह शुक्र है खुदा का।